El día de hoy, como cada semana, tengo una frase para ti. Today, like every week, I have a phrase for you. Solo la santidad de Dios puede quitar la impureza de mi ser. Only the holiness of God can remove the impurity from my being. Cuando hablamos de santidad, es importante considerar lo que la palabra santo significa. When we talk about what holiness is, it is important to consider what the word holy means. Así que déjame hacerte una pregunta. So let me ask you a question. ¿Qué tienes en mente cuando alguien dice la palabra santo? What comes to mind when someone says the word holy? A ver, Let's see, what comes to mind? al Señor Jesús. Muy bien. The Lord Jesus? No vayan a decir un luchador, ¿eh? Don't say a boxer or something. Sobre todo en español es una palabra que se usa mucho para hablar de una persona muy buena. Especially in Spanish, it's a word often used to describe a very good person. Hablamos de un abuelito que dice, ay, ese señor es un santo. We talk about a little old person like, oh, that's a saint. ¿Sí? En español se usa mucho. In Spanish, that's how we use it. Ahora, también se usa para referirse a esas figuras reconocidas de la iglesia tradicional, It is also used to refer to figures recognized in the traditional church, como San Judas o San Pablo o San Pedro. like Saint Jude, Saint Paul, or Saint Peter. Son santos, ¿verdad? Le dicen así. They're saints, right? That's what they're called. Pero ¿qué significa realmente la palabra santo? But what does the word saint really mean? Ser santo en nuestros términos significa alguien separado de o apartado para. To be holy in our terms means someone separated from or set apart for. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 6, versículo 22. Look at what Romans 6:22 says. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. But now that you have been set free from sin, you have become slaves of God. The benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Alguien santo es alguien que ha sido liberado del pecado. A holy person is someone who has been freed from sin. Alguien santo es alguien que ha sido purificado por Dios. A holy person is someone who has been purified by God. Alguien santo es alguien que ha sido separado del mal y apartado para vivir para Dios. A holy person is someone who has been separated themselves from evil and set themselves apart to serve God. Ahora quiero tratar de explicarte algo profundo de manera sencilla. Now, I want to try to explain something profound to you in a simple way. Solo la santidad de Dios puede quitar la impureza en mi ser. Only the holiness from God can remove the impurity from my being. Es decir, yo no puedo santificarme por mí mismo. I cannot sanctify myself on my own. Como ser humano nací con una naturaleza pecaminosa que me inclina constantemente al mal. As a human being, I was born with a sinful nature that inclines me towards evil. Y esa inclinación me lleva a cometer pecado, a hacer cosas malas. And that inclination towards me evil leads me to evil and to commit sin. Y si cometo pecado, me convierto en alguien impuro. And if I commit sin, I become someone impure. ¿Tiene sentido lo que estoy explicando? Does it make sense what I'm explaining? Déjame lo explico de otra manera. Let me explain it to you in a different way. Todos desde que nacemos tenemos una inclinación al mal. Everyone, since we are born, we are inclined to evil. Por 12 años fui maestro de kinder. For 12 years, I was a kindergarten teacher. Y ahí me di cuenta que desde niños tenemos inclinación al mal. And there I realized that since we are young children, we are inclined towards evil things. De pronto estábamos en una clase de arte One day we were at an art class, y a todos los niños les dábamos una hoja de papel blanca, and to all the kids we gave them a white piece of paper, les dimos crayones we gave them crayons, y dibujen algo. and draw something. Y hay niños que dibujan en su hoja And there's kids that draw on their paper. y dibujan un solecito They draw a little y sun, dibujan una flor o una casa. a little flower, a little house. Pero hay niños But there's some kids que no quieren dibujar en su hoja. that don't want to draw on their paper. ¿Dónde crees que quieren dibujar? Where do you think they want to draw? En la ropa, On their clothes, en la mesa, dijo aquí. on the table. De hecho, una de las cosas que más disfrutan ciertos niños One of the things that a lot of kids enjoy es agarrar el crayón is grab the crayon y dibujar en tu hoja. and draw on your paper. ¿Has visto eso? Have you seen that?
Y luego el niño que le rayan la hoja, el pobrecito. And then the kid who like just got their paper ruined, he starts to cry. You need to cry. Yes, yes, it's a good translation. Ahora, y el niño que rayó, Now the kid who drew on the paper, ¿lo has visto? ¿Lo tienes en mente? have you seen it? Can you imagine it? No está triste, They're not sad. They're laughing. está riendo. They're laughing. Ahora, esto es una inclinación que tenemos al mal. Now this is an inclination we have towards evil. Hay niños que escuchan a sus padres decir malas palabras There's children who hear their parents say bad words y repiten las malas palabras. and they repeat the bad words. Hay niños que ven a los padres lastimar a otros There's children who see their parents harm others y ellos lastiman a otros. and they are inclined to harm others as well. Desde niños, nos guste o no, tenemos una inclinación al mal. As kids, we are inclined to do evil things. En la Biblia In the Bible, aprendemos que era importante distinguir entre aquello que era puro e impuro. we learned that it was important to distinguish between what was pure and what was impure. Distinguimos entre aquello que era santo y profano. Distinguish between something that was holy and something that was profane. Distinguimos entre lo que agradaba a Dios y lo que no agradaba a Dios. What pleased God and what did not. Entre lo limpio y lo sucio. Between the clean and the Lo unclean. sano y lo enfermo. The healthy and the sick. Y muchas veces se consideraba que si, por ejemplo, un animal tenía una imperfección, no podía usarse para el sacrificio. And often, if an animal had an imperfection, it was considered unfit for sacrifice. También vemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes y levitas y todos los que participaban en el templo debían cuidarse mucho, todo desde su conducta hasta su vestimenta si tenían que participar en el templo. In the Old Testament, we see that priests, Levites, and anyone participating in a temple service had to be extremely careful regarding everything, from their conduct to their attire. Porque si se encontraba algún defecto en ellos o alguna suciedad en ellos, podrían caer ahí mismo muertos. Because if any defect were to be found in them, they could drop dead right there. En ocasiones vemos que si alguien estaba enfermo, se decía o se pensaba que él había pecado o sus padres habían pecado. On several occasions, we see that if someone was sick, it was assumed to be a result from a sin committed by that person or by their parents. Y había enfermedades muy difíciles como la lepra, que no solo afectaba a la persona enferma, sino que provocaba literalmente que la persona fuera echada fuera de la comunidad porque podría contagiar a otros alrededor. Now, there were severe diseases such as leprosy that could not only affect the sick person, but it literally caused them to be cast out of the community as they could affect others around them. De hecho, ser leproso era una de las enfermedades más terribles en los tiempos de la Biblia. Being a leper was one of the most terrible diseases in biblical times. Porque aparte de que era una enfermedad que acababa con tu cuerpo literalmente, Because aside from it being a disease that it destroyed your body, se dice que lo que provocaba la lepra es que te salieran manchas en la piel, que luego se convertían en heridas y después se te caía la piel. it is said that leprosy caused spots to appear on your skin and then turn into sores, and then that your skin just fell off. Es decir, todo el tiempo estaban sangrando con la carne viva al descubierto. In other words, they were constantly bleeding and had raw flesh exposed. Me imagino como zombies. I imagine them like zombies. No el cerebro, pero sí. Not their body, but like. Aparte de eso, de que se les caía la piel, And besides that, por causa de la misma enfermedad, las personas eran alejadas de su familia. because of the disease itself, people were separated from their own family. Tenían que dejar su trabajo, They had to leave their job. ya no podían ir al templo o a lugares públicos, They could no longer go to the temple or public places. se alejaban de sus amigos They had to be away from their y friends. finalmente se alejaban de la sociedad. And they were also isolated from the society. ¿Y sabes por qué era todo esto? And you know why this was? Porque había que cuidar la pureza del pueblo de Dios. Because you had to protect the purity of God's people. De hecho, en la Biblia se dice que había lugares designados para los leprosos afuera de las ciudades. In the Bible, it says that there were designated places for lepers outside of the cities. Y realmente un leproso iba ahí solo a morirse. And in reality, a leper would really go there just to die. Un leproso, dice la Biblia, era alguien inmundo que si llegaba a tocar a alguien más, podía pegarle su inmundicia. A leper was considered unclean, and if they touched someone else, they would
transmit their uncleanliness. Así que me gustaría que exploremos juntos una de las historias más sorprendentes que hay en la Biblia sobre un leproso. And so I would like us to explore together one of the most amazing stories in the Bible about a leper. Si tienes tu Biblia, ábrela en Mateo capítulo 8. If you have your Bible, open it to Matthew 8 and let's read verses 1 through 4. Y también está en pantalla, vamos a leer del 1 al 4. And we also have it up on the screen. Mateo capítulo 8. Matthew chapter 8. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. When Jesus came down from the mountainside, large crowds followed him. Un hombre que tenía una enfermedad en la piel se acercó, se arrodilló delante de él y le suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you're willing, you can make me clean. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio, y al instante quedó sano de la enfermedad en la piel. Jesus reached his hand out and touched the man and said, I am willing, be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Y el 4 dice: mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ve, preséntate ante el sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go, show yourself to be the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Esta es la palabra de Dios. This is the word of God. Y esta historia es realmente fascinante porque rompe todo lo establecido. This story is really fascinating because it breaks everything that's established. En primer lugar, este hombre, este leproso, no debería haber aparecido en la historia cerca de la gente. First of all, this leper should not have appeared near the people in the story. Lo que entendemos, de acuerdo a lo que nos explica Mateo, es que Jesús acaba de compartir el sermón del monte, el sermón de la montaña, y que mucha gente le seguía. We understand from Matthew's account that Jesus had delivered a sermon on the mountain and was followed by a large crowd. Y entonces ese leproso aparece en la escena. And then the leopard appears on the scene. And Ahora, te digo que esta historia rompe con todo lo establecido porque lo que debió ocurrir fue completamente diferente. now I mentioned that the story breaks with established norms because what should have happened was completely different. Esa multitud de personas o los discípulos o el mismo Jesús, al ver a ese leproso, lo que debieron hacer es advertirle que se fuera. The crowd or the disciples or even Jesus himself, upon seeing this leopard, they should have told him to leave. Y si el leproso no se iba, ellos tenían la autoridad para agarrar piedras y apedrearlo y matarlo con tal de no ser contagiados. And if the leper refused to leave, they had the authority to stone him to death to avoid infection. Ese leproso que aparece en escena también tenía una responsabilidad si por alguna razón iba a estar cerca de las personas. The leper appearing on scene also bore a responsibility if for some reason he found himself near other people. Todo esto lo encontramos en Levítico capítulo 13. We read about all of this in Leviticus 13. No te voy a hacer que lo leas, I won't make you read it, pero tengo un resumen para ti. but I have a small summary for you. Él tenía que tener un bozal, He had to wear a muzzle como los caballos. like a horse. Tenía que tener todas sus vestiduras rasgadas. He had to wear torn garments. Y tenía que ir gritando: soy inmundo, soy leproso. And he had to go about shouting, I am unclean, I am a leper. Y he leído algunos comentarios bíblicos que ellos tenían que colgarse una campana o algo que hiciera ruido para que las personas supieran que el leproso iba a pasar. And I have read in some commentaries that they had to hang a bell or something that made noise around their necks so people would know that a leper was approaching. ¿Puedes imaginar ver a alguien así? Can you imagine seeing someone like Que that? se le está cayendo la carne. That their flesh is coming off? Oh, faltó algo, que está rapado con la cabeza descubierta. Oh, that their head was also shaved off? Que tiene todas las ropas así rotas. That all their clothes are all ripped? Y que va gritando: soy inmundo, soy leproso. And that they're walking around saying, I am unclean, I am a leper? ¿Qué harías si te encuentras a alguien así en la calle? What would you do if you found someone like that on the street? Yo corro para el otro lado. You run the other direction. Ahora, ¿puedes imaginar lo humillante que era para ese hombre ser un leproso? Now, can you imagine how humiliating it was for that man that had leprosy? Más allá del dolor de la enfermedad, Beyond the pain of the disease, más allá de la tristeza o de la soledad, beyond the sadness or the loneliness, la humillación que debía sentir
al tener que comportarse de esa manera, con una campana aquí y gritando, era terrible. The humiliation they must have felt to conduct themselves in that manner was terrible. Pero en nuestra historia, como te dije, todo es diferente. But in our story, this is different. Ahora, como siempre, me gusta, ya me conoces, hay algunas preguntas que pasan por mi mente. Now, as you know me, I have some questions that cross my mind. ¿Cómo supo este leproso acerca de Jesús? How did this leper find out about Jesus? ¿Cómo sabía ese leproso que Jesús podía hacer algo por él? How did this leper know that Jesus could do something for him? O una pregunta más dolorosa. Or a more hurtful question. ¿Qué tan desesperado estaba ese leproso por algo diferente en su vida que arriesgó todo? How desperate was he for something different in his life that he risked everything? Entonces ese hombre llega en la escena y se pone frente a Jesús. And so that man comes before Jesus, bows down before him, Y se postra y le dice esta frase muy sencilla. and he speaks a very short sentence. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lord, if you are willing, you can make me clean. Es una frase increíble. It's a very incredible sentence. En primer lugar, este hombre reconoce a Jesús como Señor. First of all, this man acknowledges Jesus as his Lord. Lo reconoce con sus palabras y lo reconoce con sus acciones. He acknowledges him with his words and with his actions. Que literalmente la Biblia nos dice que se pone de rodillas ante el Señor. He literally fell to his knees before the Lord. Y entonces, otra cosa es que le dice Señor. And another thing is that he calls him Lord. Y en el tiempo de la Biblia, decirle Señor a alguien no solo era una señal de respeto como lo es hoy. In biblical times, calling someone Lord was not just a sign of respect Como es hoy, like it is today, sino que es una señal de un sentido de pertenencia. but it was also a sign of belonging. Si yo le digo Señor a mi amigo Marco, If I call Marco Lord, quiere decir que él tiene derecho sobre mi persona. it means he has the right over my person. Yo soy su esclavo, I am his slave. soy su sirviente. I am his slave. Y Marco puede hacer lo que se le antoje conmigo. And Marco can do anything he wants Pues with nadie me. le va a decir Señor Marco. But don't tell him, Lord Marco. El leproso se pone de rodillas ante Jesús y le dice Señor. Esa es la primera frase que le dice. The leopard bows to his knees and says, Lord. Y después le dice algo muy extraño. And then he says something very strange. Si quieres. If you want. Este leproso se está muriendo, This leper is dying, pero no llega a exigir. but he isn't forcing it. Llega a proponer. He comes to propose. Proposal, yeah. Llega sabiendo que es posible que el Señor quiere o tal vez no quiere. He comes knowing that the Lord either wants or doesn't want. No le quiere sacar un milagro a Dios a fuerza. He doesn't want to force a miracle out of Jesus. No obliga a Jesús a sanarlo. He doesn't force Jesus to save him. Mira Jesús, si no me sanas te voy a tocar, ¿eh? Look, Jesus, if you don't save me, I'm going to touch you. No lo forza, He's not forcing him. no lo amenaza, He's not amenazándolo. He's not forcing him. Ya. Le dice, si quieres. He tells him, if you Y want. finalmente completa su frase diciendo, puedes limpiarme. And finally, he completes his phrase by saying, you can clean me. Y aunque este hombre no dijo, es que mira, estoy leproso, todo el mundo sabía cuál era su enfermedad. And that man didn't say, look, I'm a leper. Everyone knew what he had. Ahora, hasta el momento en la historia, nadie había podido limpiar a un leproso. Up to that point, no one had ever been able to cleanse a leper. De hecho, no había un tratamiento para esto. There was no treatment for it. Estuve leyendo en Levítico las leyes para los leprosos y lo único que se hacía con ellos era encerrarlos 7 días a ver si la enfermedad avanzaba o se detenía o disminuía. I was reading the laws in Leviticus regarding the treatment of lepers, and the only thing done with them was isolate them and wait 7 days to see if the treatment either got worse, it stopped, or got better. Ese era el tratamiento de los leprosos. That was the treatment for the lepers. Entonces este leproso al acercarse a Jesús mostró una fe que no muchos en la Biblia tienen. So when the leopard approached Jesus, he demonstrated a faith that few in the Bible showed. Él entendió de alguna manera que Jesús podía limpiarlo. He somehow understood that Jesus could cleanse him. Él entendió que Jesús podría quitar la lepra de su cuerpo.
He understood that Jesus could remove the leprosy from his body. Déjame recordarte esto. Let me remind you of this. Cuando un leproso tocaba a alguien sano, lo enfermaba de lepra. When a leper touched a healthy person, he would infect them with leprosy. Déjame decírtelo con otras palabras. Let me tell you this in other words. Cuando algo impuro toca algo puro, lo hace impuro. When something impure touched something pure, it made it impure. ¿Ok? Lo voy a repetir. Let me say it again. Cuando algo impuro toca algo puro, lo hace impuro. When something impure touched something pure, it made it impure. Entonces en el versículo 3 viene la parte más emocionante de este pasaje. So in verse 3 comes the most exciting part of this message. Se nos dice que Jesús hizo dos cosas. We are told that Jesus did two things. Número 1, extendió su mano y tocó al leproso. Number 1, he reached his hand out to touch the leper. Y la segunda cosa es que le dijo, sí quiero. And the second thing is that he said, I am willing. ¿Puedes imaginar a toda la multitud viendo esto? Can you picture the whole crowd saying this and A mí me watching gusta, this? a mí me gusta mucho verlo como una película, segundo a segundo. I like to imagine this as a movie playing second by second. El leproso está de rodillas en el suelo The leopard is leaning on the ground. y de repente la gente ve que Jesús está extendiendo su mano And suddenly they see that Jesus is reaching his hand. y toda la gente está pensando, ¿qué? And all the people are thinking, what? It can't be. No, No. No. no lo hagas, Jesús. Don't do it, Jesus. No lo toques. Don't touch him. Y Jesús lo toca. And Jesus touches him. Jesús tocó un leproso. Jesus touched a leper. Ahora, ¿puedes imaginar lo que sintió el leproso al ser tocado por Jesús? Now, can you imagine what the leper felt when he felt someone place his hand on him? No sabemos cuánto tiempo este leproso llevaba alejado de todos. We don't know how long he had been isolated from everyone. Pero quiero que te pongas en la situación del leproso. But I want you to put yourself in the situation of the leper. Imagina su emoción al sentir el apoyo físico que hace mucho tiempo tal vez no sentía de parte de alguien más. Can you imagine experiencing the physical touch of someone else? Y luego después escuchar que Jesús dice, sí quiero. And then Jesus saying, I am willing. La Biblia nos dice que al instante, The Bible tells us that it happened instantly. ¿puedes creer eso? Can you believe that? Al instante, In an instant, en el momento, in that very moment, ipso facto, ipso facto, Jesús dice, sí quiero, sé limpio, y el hombre queda limpio. Jesus says, I am willing, be clean, and then the man is clean. La santidad de Jesús limpió la impureza de ese hombre. Jesus' holiness cleansed that man's impurity. Tú y yo hemos sido llamados a ser santos como Dios es santo. You and I have been called to be holy just as God is holy. No solo como iglesia, sino como individuos, como personas. Not only as a church, but also as individuals. Dios nos ha llamado no solo para bendecirnos, God has called us not merely to bless us no solo para rescatarnos del pecado, or to rescue us from sin, sino para invitarnos a vivir con Él una vida de santidad. but to invite us to live a life of holiness with Him. Pero déjame decirte algo, But let me tell you tú something. no puedes ser santo por ti mismo. You cannot be holy on your own. ¿Y sabes algo? And you know what? Aunque la lepra ya no es un problema hoy en día, Although leprosy isn't a problem today, a nivel espiritual, on a spiritual belief, el pecado está haciendo que muchos de nosotros nos comportemos de la misma manera que alguien inmundo. sin is causing many of us to behave just like someone who is unclean. El pecado hace que nos sintamos enfermos. Sin makes us feel sick. El pecado hace que nos alejemos de nuestra familia. Sin causes us to drift away from our families. El pecado nos hace vivir en tristeza, en soledad, Sin leads us to live in sadness, in loneliness, en depresión, en ansiedad. in depression, in El anxiety. pecado hace que ya no queramos estar cerca de nuestros amigos. Sin makes us no longer want to be close to our friends. El pecado nos lleva a vivir lejos de las personas que amamos y nos aman. Sin drives us to live apart from the people who love us. El pecado va destruyendo nuestro ser en nuestro interior, Sin destroys our being, both inside and outside. pero también en nuestro exterior. Y quiero decirte algo más. And I want to tell you something. Más bien quiero recordarte algo. I want to remind you something. Tú
por ti mismo, no puedes eliminar el pecado que hay en tu corazón. You cannot on your own remove the sin that is in your heart, Pero Dios sí puede hacerlo. but God can do it. Solo la santidad de Dios puede quitar la impureza de mi ser. Only the holiness of God can remove the impurity from your being. Y mientras escribía estas notas, escribí esta partecita del sermón. And while I was writing these notes, I wrote this little part of the sermon. Es posible que durante los últimos meses lo hayas estado intentando por ti mismo. It is possible that these past few months you have been trying to do it on your own. Es posible que hayas sentido que tú puedes lograrlo por ti mismo con tus propios esfuerzos. It is possible that you have thought you can achieve it through your own efforts alone. Pero para ser verdaderamente transformado, necesitas reconocer a Jesús como Señor y confiar en su voluntad para tu vida. But to be truly transformed, you need to acknowledge Jesus as Lord and trust in His will for your life. Dios nos ha llamado a ser personas santas. God has called us to be holy people. Dios desea verte como una persona pura. God desires to see you as a pure person. Dios quiere verte emocionalmente saludable. God wants to see you emotionally healthy. De hecho, Dios tiene un plan para que vivas en bendición. God has a plan for you to live in blessing. Y una de las cosas que más me emociona de Jesús es que Él tiene el poder de santificarnos. And one of the things that excites me most about Jesus is that He has the power to sanctify us. Él tiene el poder de sanarnos. He has the power to heal us. Él tiene el poder de transformarnos con el toque poderoso de su mano. He has the power to transform us with just the touch of His hand. Me emociona pensar que juntos podemos ser una iglesia llena de santos en Cristo. It thrills me to think that together we can be a church filled with saints through Christ. No porque seamos buenas personas, Not because we are good people, no porque somos figuras religiosas, not because we are religious figures, sino porque tú y yo hemos sido tocados por la santidad de Dios but because you and I have been touched by God's y holiness transformados por su mano poderosa. and transformed by His mighty hand. Así que para terminar este tiempo yo quiero invitarte a venir al altar y orar. And so to conclude this time, I want to invite you to come to the altar and pray. Déjame decir algo más sobre la lepra antes. Let me tell you something else about leprosy. La lepra nunca empezaba con la piel cayéndose. Leprosy never began with the skin falling off. Lo que sabemos de la lepra es que empezaba como un pequeño granito o una pequeña mancha en la piel. We know that it started with a small bump or a small spot on the skin. Muchas veces las personas lo dejaban pasar. Often people would overlook it. Y eso era un problema porque en lugar de hacer algo para cuidarse y tratar de evitar la enfermedad, lo que ocasionaba es que el problema creciera. And that was a problem because instead of taking action to care for themselves and try to prevent the disease, Y the cuan- issue would simply just grow worse. Y cuando querían hacer algo ya era demasiado tarde. And by the time they wanted to do something about it, it was already too late. Y exactamente lo mismo pasa con el pecado. And that exact same thing happens with sin. Tal vez tú sabes que le has fallado a Dios Perhaps you know that you have failed God. y piensas que no es un problema tan grande. And you think like, oh, it's not that big of a deal. Es una pequeña manchita nada más. It's just a small little spot. Tú dices, no, yo no soy un gran pecador como otras personas. You say, oh, I'm not a big sinner like other people. No soy un asesino ni un abusador. I'm not a murderer or an abuser. Pero ten en mente que aún un pequeño pecado hace que tu corazón sea impuro. But keep in mind that even a small sin makes your heart impure. Y al igual que con la lepra, el pecado puede crecer hasta que sea imposible de ocultar. And just like leprosy, sin can grow until it becomes impossible to hide. Es por eso que hoy es un buen día para que te atrevas a acercarte a Dios. And this is why today is a good day for you to draw near to God. Me gusta mucho decir que hoy Jesús está pasando por este lugar. I love saying that today Jesus is passing by this place. Y yo creo que si necesitas de Jesús, And I believe that if you need of Jesus, si necesitas un toque de su mano poderosa, if you need a touch from His almighty hand, sería bueno que vengas al altar y le digas, Señor, si quieres,
puedes limpiarme. It would be good for you to come to the altar and say to him, Lord, if you are willing, you can cleanse me. Tal vez tu problema no es el pecado, Perhaps your problem isn't sin. tal vez estás buscando sanidad. Perhaps you are seeking healing. Ven al altar y dile, Señor, si quieres puedes sanarme. Come to the altar and say, Lord, if you are willing, you can heal me. O tal vez tu problema es que te sientes solo y triste. Or maybe your problem is that you feel sad or lonely. Ven al altar y dile, Señor, si quieres puedes sanarme. Come to the altar and say to him, Lord, if you are willing, come heal me. Cualquiera que sea tu necesidad, Whatever your need may be, Dios puede, y me gusta mucho decir, Dios quiere transformarte. God can, and I love to say, God wants to transform you. Así que yo quiero que terminemos este tiempo orando juntos. So I would like to finish this time by praying together. Y si reconoces en tu mente y en tu corazón que le has fallado a Dios, And if you know in your mind and in your heart that you have failed Jesus, es importante que tomes unos segundos it is important that you take a couple seconds y que aproveches la oportunidad de acercarte a Él y decirle, si quieres, puedes limpiarme. and that you use this opportunity to come and say, if you want, you Así- can heal me. Así que quiero invitar a todos a ponerse de pie y a los que deseen hacerlo, venir al altar. So I would like to invite everyone to come to the altar and pray. Vamos a orar por un toque de la mano poderosa de Dios. We will pray for a touch of Jesus' hand.